Sarito yung huli mo. Try na natin. Uy, munta ulit dyan. Tunaw. Ay, strike din doon ah. Lapis din siya. Ay, meron din dyan ah. Ha? Sama yan. Inahila na niya. Kalon! Nandun na naman? Nandun. Andun na. Balik ka na ulit. Kanina nandyan lang. Hindi, iyon. Sa kanya. Sarap ko. Kahit maghapon kami nito. Katawan eh. Katawan. Nauuna yung Ayun, buntot. malaki pala yung Laki, sa kanya, oh. Kaya pala. Katawan oh. Lapis din yata to. Anong isda yun? Lapis yata to. Yun, yung sa kanya. Lapis. Kaya pala ang tagal niya na ano. Ah, lapis. Ha? Wala pa din. Patras. Patras. Nandun doon. Malapit na. Sayang ganito mo. Garbin mo na. Lapis. Aning ka? Oh, lapis. Ayan oh. May tatlong tuldok. Maliit pero katawan. Hindi, lapis. Lapis oh. Katawan ba? Ano mo, iharap mo yan. Yan, oh. 1, 2, 3.